alahas? Shota mo na? Right or no? No, sorry. Okay. Babae ba kayo o pati? Okay. Magaganda. Okay na, okay na! Woo! Okay! Kaya, eto, isang grupo na galing sa Leyte. Hoy, mga Leyte! Sige, magtulong ka na kayo next Friday. Bye-bye! Bye-bye, Leyte City. Alright, okay. Eto maganda to. Paano may pronounce ako? Old Land Sign. Sign. Old Land Sign. Yung Okay. nasa kanta? Okay. Yung tugtog pag New Year. Ayan, Old Land Sign. Spell. 10,000! A-U-B-L-A-N Mali eh. Mali. Old Land Sign. Ano yung music yan? Yung tugtog? Okay. Next. Old Land Sign. Okay? 10,000. Hindi na, mali na siya. Huwag na iba. Okay, kapalit. Tigalaiti pa rin. Owen. Tigalaiti pa rin. Para makuha nila. Hindi. Yung ulong po yan eh. Owen. Yung mga lalaki na tigalaiti. Bumalikan mo. Hindi na nakuha eh. Okay, next. Ayan. Sino? Old Land Sign. Hindi siya. Yung bago na. Dali, para meron kayong chance. 10,000. Go! Okay. Ano Old Land Sign? Old Land Sign. Old Land Sign. Old lang. Mahirap ito. Old Land Sign. Okay, go. Hindi alam. Okay, moving on. Sino ngayon? Nakakuha to. 10,000. Oh, come on!